Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Last week we have learned about looking for a topic in a paragraph or a passage. Today we are going to learn deeper about understanding paragraph. Jadi kita akan lebih memahami lagi bagaimana sebuah paragraf. Jangan hanya memahami si dia, tapi kita juga harus bisa memahami paragraf. So let's kita lihat lagi di paragraf sebelumnya. Ini di kalimat pertama dia membicarakan tentang biola. Kalimat kedua membicarakan tentang piano. Kalimat ketiga membicarakan tentang musician. Kemudian balik lagi ke violinis. Kemudian tentang kursus memusik. Terus bahan terbuat dari apa itu violin. Kemudian famous musician. Jadi ini bukan contoh paragraf yang baik karena dalam satu paragraf dia ini banyak sekali topiknya ya. Mulai dari tadi biolanya, kemudian piano, kemudian musician dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat di paragraf yang ini itu topiknya jelas. Mereka talking about violin family. Main idea dari kalimatnya di sini disebutkan ada there are several instruments in the violin family. Kemudian ada supporting detailsnya. Violin family itu apa aja sih? Ada violin, ada cello, ada viola, ada bass. Nah itu paragraf yang baik di mana satu topik dalam satu paragraf didukung dengan main idea yang tepat, juga supporting details yang sesuai dengan main idea dan topik yang dibahas. So what is a paragraph then? A paragraph is a group of sentences about one specific topic. Nah ini ya, dilihat. Jadi paragraf itu adalah group of sentences about one specific topic. Dalam satu paragraf itu membicarakan mengenai satu topik yang spesifik. Jadi kalau kalian mau membahas tiga jenis pertemanan misalnya, itu tidak ditulis dalam satu paragraf, tapi dibuat ke dalam 3 paragraf. Karena topik pertama misalnya teman yang begini, kedua pertemanan yang begini, ketiga pertemanan yang lain. Tapi ada dalam satu teks, itu bisa. Betul. Paragraphs also contain particular elements that are necessary for complete meaning to be conveyed. Nah, jadi seperti yang tadi saya sebutkan di awal, paragraf itu tidak hanya terdiri dari topik saja, tapi juga terdiri dari main idea dan supporting details yang mendukung supaya satu paragraf itu jadi utuh meaningnya. Nah ini a paragraph consists of the first topic yang sudah kita pelajari minggu lalu, kemudian main idea, dan some details atau supporting details. What is main idea? Main idea itu adalah the main idea of a paragraph is usually stated in one sentence. It tells the writer's idea about the topic. The main idea sentence is important. There can be many paragraphs about the same topic, but they don't all have the same main idea. Nah ini ya. Jadi kalau main idea itu biasanya ditulis dalam bentuk satu kalimat. Kalau topik kan dia bisa berupa phrase dan bisa berupa words ya, kata atau frasa. Nah kalau untuk main idea ini dia berupa sentence. Biasanya ada di awal kalimat atau di akhir kalimat. Di awal paragraf atau di akhir paragraf. Kemudian, it tells the writer's idea about the topic. Nah, jadi si topik itu ada di dalam main idea juga. Kalau misalnya kita bentuk seperti payung atau seperti segitiga, yang paling ujung lancip itu dia topiknya, kemudian yang tengah itu main idea, dan yang di bawahnya itu adalah supporting details-nya. Nah, the main idea sentence is important ya, paling penting. Bisa jadi
dalam banyak teks, dalam banyak paragraf, itu memiliki topik yang sama, misalnya topiknya mengenai COVID-19, tapi they don't all have the same main idea. Untuk main idea itu pasti berbeda-beda. Misalnya, Jae misalnya membuat tulisan mengenai COVID-19, tapi tentang cara pencegahannya. Nah, terus Azkia membuat juga tulisan mengenai COVID-19, tapi mengenai misalnya mengenai apa ya? Mengenai pengalaman orang yang sudah terkena COVID-19. Itu kan idenya berbeda-beda, tapi topiknya tetap sama, satu topik, yaitu topik mengenai COVID-19. Oke, di sini ada satu teks, judulnya adalah Beautiful Snow. Bisa kita baca sebentar. Snow is beautiful when it falls. After a few days, the snow isn't beautiful anymore. It starts to melt and the clean streets become messy. It is difficult to walk anywhere. The sidewalks are slippery. Snow also causes traffic problems. Some roads are closed. Other roads are hard to drive on safely. Drivers have more accidents on snowy roads. I understand why some people like snow, but I don't like it very much. Kira-kira apa apa main idea dari paragraf ini? Apakah in December it usually snow? Apakah some people like snow but I don't? Atau I love snow? Oke, untuk di paragraf yang ini, si penulis menuliskan kayak advantage and disadvantage of the snow itself ya. Jadi diceritakan dulu snow memang beautiful, tapi kemudian beberapa hari setelah itu snow-nya kan mulai mencair, kemudian jalanan jadi kotor, kemudian susah jalan kemana-mana karena licin. Nah, ini dia memberikan perbandingan antara hal yang baik mengenai snow dan hal yang kurang baik. Di sini juga dia menulis, I understand why some people like snow, but I don't like it very much. Nah, kita bisa pilih jawaban yang tepat untuk pertanyaan main idea ini adalah yang B ya, some people like snows, but I do not. Some people like snow, but I do. The next one, good teachers. First of all, good teachers are patient. They never rush their students. Good teachers explain things without getting bored. In addition, they are organized. They plan what happens in every class. Good teachers are also encouraging. They help students understand the subject. Finally, good teachers are fair. They treat all students the same. These are some of the most important qualities of good teachers. Kira-kira apa nih judulnya? Apakah all good teachers are patient? Atau good teachers have special qualities? Atau I like my teachers? Atau some teachers are good but other teachers are not so good? Pertama, good teachers are patient. Kemudian good teachers explain things. Kemudian organize. They plan what happens in every class. Also encouraging. They help students understand. And they are fair. They treat all students the same. These are some of the most important qualities of good teacher. Nah, main idenya ada di kalimat terakhir. These are some of the most important qualities of good teachers. Jadi, jawabannya adalah yang B. Good teachers have special qualities. Terakhir, pasta. Oke, silahkan dibaca teksnya. Pasta tastes great. Sometimes I eat it plain. I also like it with butter or Parmesan cheese. Another reason I like pasta is the variety. Pasta includes spaghetti, macaroni, vermicelli, ravioli, lasagna, and many other kinds. In addition, pasta is very easy to prepare. I can make pasta in less than 10 minutes.
Finally, pasta is a very healthy food for me. A plate of pasta has about 300 calories, but it has only 3 grams of fat. I love to eat pasta every day. Oke, jawabannya main idea apa yang ada di paragraf ini? Apakah A. Everybody loves pasta? Atau B. Spaghetti and macaroni are kinds of pasta? Atau C. Pasta is my favorite food? Atau yang terakhir, pasta comes from Italy. Jawabannya ini ada di, dia akan menyebutkan ya positif-positif dari pasta. Yang terakhir nih, I love to eat pasta every day, ini adalah main idenya. Berarti jawabannya yang C, pasta is my favorite food. Okay, next move to about some details are apa saja sih yang disebut some details itu? Some details itu adalah give more information such as support, details, or example about the topic sentence. Terus details ini must be related to the topic sentence and shouldn't include ideas that are unrelated or unconnected to the topic sentence. Jadi details ini memberikan informasi kalimat-kalimat pendukung yang mendukung topik dan topik sentence atau main idea. Gitu. Tentu saja isinya harus berhubungan dengan topik atau main idea yang ditulis. Kemudian jangan memasukkan kalimat yang tidak nyambung dengan main idea-nya ya. Nanti kalau tidak nyambung, jadinya seperti paragraf yang di awal tadi, yang tentang biola, kemudian piano, kemudian musician, itu kan kemana-mana ya, tidak membahas satu main idea. Jadi some details ini harus give more information to support the paragraph. Oke, di sini contohnya kita melihat ada main idea, my neighbor, Mrs. Wills, is an amazing person. Nah, dari she is 96 years old, bla 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 sampai terakhir, ini adalah supporting details dari paragraf amazing person. Apa sih yang membuat dia amazing? Pertama, umurnya 96 tahun. Kedua, tinggal sendiri dan she take care of herself. Dan bla 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 bla. Selanjutnya, my office has everything I need to do my work. Ini adalah main idenya. Kenapa kita menyebut kantor kita has everything I need to do my work? Karena pertama, on the left side of the room there is a big wooden desk. Kemudian my computer sits on top of the desk and the printer sits under it. Nah, berarti ada supportingnya. Supportingnya itu mulai dari on the left ini sampai terakhir itu dia menjelaskan kenapa main idenya ini menyebutkan my office has everything I need to do my work. Kemudian suka ada concluding sentence ya, atau kalimat penutup. Biasanya ini give a summary of the information in the paragraph and often gives information that is similar to the information in the topic sentence, can be a suggestion, opinion, or prediction, and shouldn't give any new information about the topic. Jadi suka ada concluding sentence atau seperti kesimpulan dalam bentuk satu kalimat. Ini biasanya menyimpulkan informasi yang dicantumkan dalam paragraf dan juga biasanya berbentuk informasi yang seperti yang mirip dengan informasi yang disampaikan di topic sentence atau di main idea. Dan juga bisa berupa suggestion, opinion, or prediction. Tuh, untuk concluding sentence. Contohnya, sini kita lihat ada teks berjudul Monday. Kemudian isi paragrafnya, I hate Monday for many reasons. One reason is work. I get up early to go to work on Monday. After a weekend of fun and relaxation, I don't like to do this. Another reason that I don't like Monday is that I have 3 meetings every Monday. These meetings last a long time and they are extremely boring. Traffic is also a big problem on Monday. There are more cars on the road on Monday.
Drivers are in a bad mood and I must be more careful than usual. Kita bisa simpulkan, dia kan ini menyebutkan ya, nih main idenya adalah I hate Monday for many reasons. Kemudian supporting detailsnya mulai dari sini sampai sini. Nah, berarti concluding sentence-nya itu yang harus menyimpulkan paragraf ini. Jawaban mana? Yang C. These are just a few reasons why I don't like Monday. Last one, Hanami. Hanami is a very popular Japanese tradition. I think every spring, thousands of cherry trees bloom all over Japan. For 2 weeks during Hanami, friends and families gather in parks and the countryside to see the beautiful flowers and celebrate the end of the vacation time. People make lots of food and have huge picnics under the lovely trees. There is lots of music and dancing, and large groups of people walk through the parks together. The celebration often continues into the night, and there are lanterns everywhere to light the celebration. Oke, main idenya adalah Hanami is a very popular Japanese tradition. Ini adalah supporting details-nya. Concluding sentence-nya yang mana? A, B, or C? Yang C ya. This is truly a most beloved Japanese custom. Tuh. Jadi kita simpulkan dalam memahami paragraf itu tidak hanya terdiri dari kalimat-kalimat saja, tapi kalimat-kalimat yang mewakili si topik dan topik sentence atau main idea-nya. Yang diingat dari paragraf itu kalau dibentuk tadi dalam bentuk segitiga atau bentuk payung, yang paling ujung itu, yang paling lancip itu dia adalah topiknya, kemudian masuk ke main idea-nya. Main idea didukung oleh supporting details atau supporting sentence. Ya. Okay, so that's all for the explanation. For the exercise, you are going to find out the topic and the main idea for some paragraph in the text ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.